Tahun 2026 menjadi titik yang cukup berat bagi banyak warga Amerika. Konflik geopolitik yang melibatkan Iran membawa dampak besar terhadap kondisi ekonomi global, dan Amerika menjadi salah satu negara yang paling terasa efeknya. Salah satu yang paling mencolok adalah kenaikan harga bahan bakar. Harga bensin di Amerika meroket tajam, hingga ke titik yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Biaya distribusi barang meningkat, ongkos logistik melonjak, dan akhirnya harga makanan ikut terdongkrak naik. Kondisi ini membuat banyak orang mulai merasa bahwa hidup di Amerika tidak lagi masuk akal. Why is gas $5 a gallon? And like, why do I have to pay rent? And why is rent so high? And why do I have to drive my car and get the gas that I have to get to go to the job that I have to pay for rent? Why do I have to do all of that stuff? And why are you making it so expensive to do it? I don't even want to get out and pump my gas. It feels like getting out and just knowing someone's gonna stab you. Why would you get out? This is beginning. This is the beginning of life. What am I supposed to do forever? Let's get a fucking horse. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, media sosial dipenuhi dengan curhatan warga Amerika. Sebagian warga mulai mempertanyakan sistem yang ada. Mereka merasa kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Harga kebutuhan terus naik, sementara bantuan atau solusi yang diberikan dianggap tidak cukup untuk mengatasi masalah. Fenomena keluar dari Amerika ini mulai menjadi perbincangan hangat. Dulu, Amerika dikenal sebagai negara tujuan imigrasi, tempat orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun kini, justru banyak warganya sendiri yang ingin pergi. The rumors are true. I've decided to pack up my things and leave the United States. It wasn't an easy decision to come to, but it was also a very easy decision to come to when you weigh out the pros and cons. I feel like life is too short, and I feel like living in this country for about the past 5 years now has taught me a lot. It's taught me a lot about how much people love to clamor about freedom and talk about safety and talk about all kinds of things, and how easy it is for them to be blinded from the reality of the situation. I felt, I'm not happy here. I felt like I'm not okay here. I'm not safe here, and neither was my family. And this has happened on multiple occasions where it was a problem. And it's not just me that's speaking these kind of words. There's lots of people. Government is going to pull up and you might not see your family again. Kita bisa melihat dalam video tersebut bahwa keinginan orang Amerika untuk meninggalkan negaranya bukanlah isapan jempol belaka. Lalu kemana mereka pergi? Biasanya, tujuan mereka bukan lagi negara-negara maju di Eropa atau kawasan barat lainnya. Tapi banyak yang mulai melirik negara berkembang khususnya di Asia Tenggara. Kawasan ini dianggap menawarkan kualitas hidup yang lebih waras, dan Indonesia adalah salah satunya. Any moment, at any time, you can change your entire life with one decision. I just had my last day of work in Arizona. Next week, I move to Bali, and I'm becoming a full-time traveler. Being a digital nomad is not a new idea, but it's something I've wanted for so long. And it was not easy to get to this point. It took a lot of effort, a lot of work, and a lot of planning. And many, many years ago, I decided to do this, and I'm finally able to. Ya, meskipun tidak semua orang Amerika datang ke Indonesia, namun dari sini kita bisa melihat sebuah gambaran yang begitu jelas, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang waras, dari segi kehidupan sosial, biaya hidup dan keamanan. Tentu saja, Indonesia bukan tanpa kekurangan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari infrastruktur, birokrasi, hingga berbagai masalah sosial lainnya. Namun, jika dilihat dari sudut pandang biaya hidup dan keseimbangan kehidupan, Indonesia masih tergolong masuk akal dibandingkan negara barat lainnya. Bagaimana menurut Anda? Tulis di komentar.